वासुदेव हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ ये जो पवित्र कीर्तनटी करा जाउची श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यही पवित्र नामटी भागवत वर्णित नाम एवं देवर्षि नारद यही नाम को कही थिले एवं से समस्त को उपदेश देइथिले कलिहत जीव पाई कलिहत माने कली जुगरे हत ये कथा नुहे कलिहत जो माने पामर बा पापिष्ट जो मान को जीवन रे पाप कर्म करिबा होउची नित्य नैमित्य अभ्यास तेणु ये नामटी को कले प्रत्येक दिन जदि ये नामटी की करिबो गुरु अपराध नाम अपराध सेवा अपराध कर्म अपराधरु निश्चित भाव में आमे निवृत्त हवा जो मानक भीतर गुरु अपराध नाही नाम अपराध नाही बा कौनसी से माने पाप कर्म करती नाही से माने मध्य ये नाम को करवा उचित ये नाम कलिर गोटे महामंत्र भली ये होची गोटे सर्वश्रेष्ठ मंत्र श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव तेणु जो माने चाहिए यही पवित्र नामटी को सबुदिने करिवे थरे करंतु कि दुई थर करंतु तीन थर करंतु जे ताको श्रद्धा अनुयायी नामटी को करिवे तार अर्थ नुहे यही नामटी करिवे आउ को नाम करिवेनी से कथा मध्य नुहे जो नाम करुच कर जो नाम रे जहार सदा ताकू कर किंतु सार्वजनीन भाव में ये नामटी को समस्ते भजन करवा उचित ये नामर प्रथम अक्षर होची श्री श्रीकृष्ण श्रीटी होची नित्य श्री होची शोभा श्री होची शिर बा मस्तक श्री होचंती लक्ष्मी श्री होचंती संपद आमे माने जेते ना बहिचु जहार जो ना जदि जन को पचार तम नाम कौन से निश्चय श्री बा श्रीजुक्त बा श्रीमान बा श्रीमती श्रीमद इत्यादि से कहिवे कारण नाम जनकर ना धरतु जनकर नाम होची सच्चिदानंद किंतु सी कहिवे खाली सच्चिदानंद कहिवे नहीं से श्रीजुक्त सच्चिदानंद बोली कहिवे बा श्री सच्चिदानंद बोली कहिवे तेणु नाम कालगर्भरे नाम हजि जाए रूप मध्य हजि जाए जो रूपटी आमे पाइचु से रूप कौन रहिबो से बाल्य प्रौगंड यौवन वार्धक्य परे से पुणी मृत्यु मुखरे पड़िबो श्रीमद् भगवत गीतार सुंदर भाव में कहिले
देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, जे मनुष्यर यही जो चारोटी अवस्था यथा देहिनोस्मिन् यथा देहे, जड़े शिशु हब, कुमार हब, युवक हब, वृद्ध हब, तापर ये संसार विदाय नब। तेणु यह जो माने जो बुद्धिमंत व्यक्ति माने बा बुद्धिमती माँ माने ये कथा को विचार करती मने पकाती जे प्रकृत रे दुनिया को मु आसीची गोटे बाटोई भावरे हाटुआ भावरे। हाटुआ जमती हाट करने को जाए, बाटोई जमती बाट चालू थाए ता बाट सरी जाए। जड़े हाट करने को जीव सौदा किनी साइला परे ता हाट से हाटरू निश्चय फेर। से भाव में आमे समस्ते होचु ये संसार बाटोई, जड़े जड़े हाटुआ। बाल्य काल किए जीव, किए यौवन काल जीव, किए वार्धक्य काल जीव, किए प्रौगंड काल जीव, ताहा मध्य ठिकଣା नहीं। केउ दिन किए जीव से कथा मध्य कही हब नहीं। सेटिपाई विश्वगुरु बाया गीतारे लिखिले, उल्लेख कले, जीवनटी स्वप्न स्वरूप जले बुद्बुद परी एथिपाई मन किंपाई उठाऊ मोहरी। ये जीवन होची स्वप्न, जस्ट लाइक ड्रीम। जीव जमी स्वप्न रे आमे बहुत मिठा खाऊ, निद भांगी गले भोक करे। भाविबू स्वप्न तो गुड़ाए मिठा खाइचु, आउ कहीं खाइबू, ताहले ता हब नहीं। ये संसार होची गोटे स्वप्न। बेंग कहे बेंगुली, पृथ्वी घड़ी घड़ी के आर। तेणु ये जो पवित्र नामर मूल रही श्री, श्री कहिले नित्य। आज नाहांती राम, नाहांती कृष्ण, माने आपण कहे नाहांती माने कौन? से अच्छंती, से दिव्य धाम रे अच्छंती, किंतु ये मर्त्य धाम को जो मानव रूप रे नीलाखेला करने को आसीथिले, सी आ मानव रूप रे नाहांती, नीलाखेला करूनाहांती। सी जो लीलाखेला करी जाइचंती ताकू ही आमे स्मरण करुचु बा पढ़ुचु बा जानुचु। जदुपते को गत मथुरापुरी, रघुपते को गत उत्तर तोर कोसला। राम आउ अयोध्या नाहांती मानव रूप रे, किंतु पड़ीछि अयोध्या, रही अयोध्या राम जन्मभूमि। कृष्ण आउ वृंदावन रे बंशी बजौ नाहांती, किंतु ब्रजभूमि बा वृंदावन भूमि जे पर्यंत रही कृष्ण को से पर्यंत ब्रजवासी माने बा भक्त माने मने पकाउछन्ति। रही किए? श्री। से श्री होउची नित्य शाश्वत चिरंतन। श्री होउची आत्मा, श्री होउचंती परमात्मा। तेणु श्री कृष्ण, कृष्ण किए? जी मानव अवतार आसीथिले से सिना नाहांती, किंतु कृष्ण अछंती। कृष्ण कहिले कीर्ति, आकर्षयति इति कृष्ण, कर्षयति इति कृष्ण।
ज्ञान रही कृष्ण जो गीता ज्ञान दे जाइछन्ति गीता किंतु आज अच्छी से आम भितर आम मस्तिष्क को कर्षण करुची येटा भूल सेटा ठीक आकर्षयति इति कृष्ण सूर्यंकर महाकर्षण शक्ति जे पर्यंत रही कृष्ण अछंती पृथ्वी सूर्यंकर महाकर्षण शक्ति रे आकर्षित होकर रही खाली सेटिक नुहे आम भीतर जो आत्मा रही यही आत्मा सबुबले परमात्मा प्रति आकर्षित होकर रही परमात्मा आत्मा को आकर्षित कर रखिछन्ति जेमती पृथ्वी जगार पृथ्वी अच्छी सूर्यंक जगार सूर्य अछंती किंतु सूर्यंकर महाकर्षण शक्ति रे पृथ्वी घूरुची सूर्य तांको कक्षरे बोलुचंती ये लीला जुग जुग धरी चली जुग कु जुग इम ए जग जुग जुग एहिम परमानंद एमती लीला चली सेदिनर कृष्ण जाइछन्ति सीना पड़ी से ब्रज भूमि आजिर जमुना झुरुछि झुरिब आजिर जमुना झुरुछि झुरिब प्रिय कृष्ण नाम गुणी प्रिय कृष्ण नाम गुणी सबु चली सबु अतीत होइछि अतीत को वर्तमान सबुबले झुरुची भविष्यत मध्य झुरिबो ये सृष्टि रहिछि रहिबो तार परिवर्तन हेई पारे किंतु आमे सबुबले नथिबा आम भली केते आसीबे केते ये दुनिया रु जीवे तेबे नामाचार्य बायांकु तांकर गोटे हाथ टिके माने कौन गोटे हेइथिला बहुत दिन तलर कथा कटक आश्रम रे पारेश्वर साई कटक सेठी बाबा रहुथिले ये सेवक बलिया जाइथिला बाबा को कहली देखंतु महापुरुष माने केमती आम आम माध्यम आमे केमिति सानिध्य पाइछु से हाथटी उठु नहीं कौन गोटे ହେଇଛି ଆଉ उठुची कि ना मुझे कहीपर कि शुणी हाथटा बिंधुची बलिया बाया को पचारा बाबा हाथ टिके फुंकी देवी कि मुझे फुंका फुंकी करे टे हाथ फुंकी देवी कि बाबा कहले हाँ हाँ फुंकी दिंटू फुंकी दिंटू तमाने ये मो भितर थिबा फुंकाटा अनुमोदित है मु गोटे फुंकिकी भल करदेली ये कथा ये अभिमान मो भीतर नथिला ये फुंकवाटा केते लोक फुंकुची टिके बाबा का हाथ को फुंकी दबा हाथ टिके बढ़ई देले ये सेवक बलिया हाथ को टिके फुंकी देला सेठी कही बाबा आपण एमती बसी थांतु एमती आमे माने आसु थाऊ आपण को देखु थाऊ आउ एमती आम लीला चली थाऊ आउ गोटा भाव प्रबल कही पकईली मत टे कांद माइला अश्रुल नयन रे कहीदेली
ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ବାୟା କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ, ରାମ ଗଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ଗଲେ, ଆଉ ବାୟା କେମିତି ସବୁଦିନ ରହିବ? ସେଇଦିନ ବି କହିଥିଲି ବାବା ମୋତେ ଏତେ ଆୟୁଷ ଆଉ ନ ଦେଇ ମୋ ଆୟୁଷକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଭାଗେ, ଆଉ ଭାଗେ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ପରେ ପରେ ଆମେ ଯିବା, ତେଣୁ ଦୁଃଖଟା ଆଉ ଭୋଗ କରିବାନି। ବାୟା ହସିଲେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁଭବ। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଆମେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ ନାନାଦି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୁଣି ପରେ ପରେ ମନକୁ ବୁଝାଉଛୁ, ନାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକିରି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଛୁ କି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯାହା ପଢ଼ୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଗ ପଚାରିବା, ଆମ ଭିତରେ କେଉଁ କେତେ ଭାଗବତ ବା ମହାଭାରତ ବା ରାମାୟଣର କିଛି ଅଂଶ ହଉ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ହଉ, ସେ କେତେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଛି। ଯଦି କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ପଢ଼ୁଛୁ, ଗାଉଛୁ, ଶୁଣଉଛୁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ କୀର୍ତ୍ତନରେ କୁହାଗଲା, ଆପନି ଆଚରି ଧର୍ମ ପରକେ ଶିକାଏ। ତୁମେ ନିଜେ ଯଦି ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ତ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁଦିନେ 3 ଥର ଘଷୁଛ, ତମେ ଜଣେ ଲୋକକୁ କହିବ ଏ ତମାଖୁ ବା ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷନା, ସିଏ କହିବ ଆପଣ କାହିଁ ଘଷୁଛନ୍ତି? ସେ ମୁହଁରେ ନ କହିପାରିଲେ ସେ ପଛରେ ଭାବିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା। ଆଜିର ବାପ ମା ପରିବାରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବାପ ମା ରୂପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ବାପା, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋ ଆଚରଣ ଠିକ୍ ତ? ଜଣେ ମା ନିଜକୁ ପଚାରୁ, ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେଭଳି ସ୍ନେହମୟୀ ହେବା କଥା, ମମତାମୟୀ ହେବା କଥା, ମୁଁ ତା ହେଇଛି ତ? ଯଦି ବାପ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପକ୍ଷପାତ ନୀତି ରହିଲା, ତାହେଲେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ କେବେ ବି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପନି ଆଚରି ଧର୍ମ ପରକେ ଶିକାଏ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଏ ବାୟାବାଣୀର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେଠି ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଭବର କଥା। ସିଏ କପଡ଼ାର କୌପୀନ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, କଦଳୀ ବାସୁଙ୍ଗାରେ, ସେଇଟାକୁ ବାସୁଙ୍ଗା ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାର କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ କହିପାରିବିନି, ସେଇଥିରେ ସେ କୌପୁନୀ ତିଆରି କରି କୌପୁନୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମୁଠାଏ ଚୂଡ଼ା ସେ ସବୁଦିନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ମୁଠା ଚୂଡ଼ା ସିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ିଆରେ ରଖନ୍ତି। ଚୂଡ଼ାଟିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ
गोटे कुहाट मारती साधु मानकर गोटे कुहाट थाए किए कहे सीताराम किए कहे महिमा अलेख किए कहे ब्रह्म अवधूत किए कहे राधे राधे किए कहे हरे कृष्ण एमती किसी साधुंकर अभ्यास अच्छी किए कहे साधु सावधान सेमती सी महत्व साधु जनक सेमती गोटे कुहाट मारती सी कुहाट को किसी लोक अपेक्षा करते साधु कुहाट मारे सी कुहाट को शुणिक जो व्यक्ति दौड़िकी आसिकी साधु को प्रेम गदगदरे भक्ति गदगदरे कहे मत आज्ञा टिके प्रसाद दियंतु सी जो चूड़ा मुठाटा भोग करी से चूड़ा मुठाटी ताकू अर्पण करती जो लोकटी आसिकी खाली एमती हाथ ये करी मामल टकार भाया खाली ठिया हो जाए ताकू अश्रव्य भाषा शोधती तापर विरक्ति प्रकाश करती जो अतिथि चलीगला जन से जड़े हो दी जन भोग देले जो माने किछि नहीं खाली ठिया हेले शोधिले सी गले तापर जो चूड़ा मुठाटा अभड़ा कोड़िया थिबो सेटाकू से खाइबे सेतिकिरे से जीवन यापन करती तापर से जाती पुरी जगन्नाथ दर्शन को जाती ताको अभड़ा बहुत लोक दियंती कारण जड़े साधु महत्व साधु जी महत्व लोक हम ताकू किसी दाना कडार तार अभाव रही से अभड़ा आसे सेमती से अभड़ा मुठाक खाइबे अभड़ारू किछि रखिबे ताकू पखाड़ हांडी माने माने पानी पुरैकी ताकू आउ गोटे हांडी रखिबे ताक पाखरे बाक्स नहीं कि ताक पाखरे पेटरा नहीं कि आलमिरा नहीं दीटा महाप्रसाद कुड़िया होउची ताकर सब किछि जदि कई अतिथि आसी पहुँचला से जो प्रसाद पखाड़ होइथिबो से प्रसाद मुठिए देवे ताक पाखरे जहाँ अच्छी दियंती जो लोक माने तांकू ठीक भाव चिन्हिचंती ही जने महत्व लोक सी महत्व लोकर हाथरू टिके प्रसाद पाइबा पाई माने से माने पाई प्रसाद पाई से निजको कृत्य कृत्य माने करते सबूरी प्रसाद तुमरी प्रसाद तुम परसारे टूटे माया द्वंद सबूरी प्रसाद तुमरी प्रसाद तुम परसारे टूटे माया द्वंद प्रसाद अर्थ दया बाबा कहले बेल बाजिलाणी पंगत को जीवाई डकरा आसिलाणी पंगत को कहीं जाऊना सब बयस ओहो आजिकल होटेल सब खोला होगला तेणु होटेल खाद्य खाईकि आश्रम प्रसाद आ रुचिकर होने जाओ प्रसाद पाइब तेणु से गोटे छोट उदाहरण देले ब्रज वृंदावन रे राति पाइले महंत मान पाखरे महंत कहले जी महान व्यक्ति सी होउछन्ति महंत आउ किसी महंत अच्छे खाली ना को मात्र महंत होइछन्ति से अलग कथा किंतु महंत शब्दर अर्थ होउछि महान व्यक्ति माढ़ुआली माने बा व्यवसायी माने किसी थाली रे अर्थ नहीं से महंत मान को नहीं देवे
ସକାଳୁ ଭେଟି ଦେବେ। ଯିଏ ତ ଲୋଭୀ ଲୋକ ସେ ତାର ନେଇଯିବ। ଏଭଳି ମହନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନା କରିଦେବେ, କହିବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ନେଇଯାଅ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସାଧୁ ମାଧୁପୁରୀ କରନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧୁ ମାନେ ଧର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଗଲାଣି, ସେ ସାଧୁ ଯଦି ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ଯାଇନି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ସିଏ ବ୍ରଜବାସୀ ମନେ ରଖିଥିବ। ସିଏ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କହିବେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କି 2 ଦିନ ହେଲା। ତେଣୁ 3 ଦିନର କି 2 ଦିନର ମାଧୁପୁରୀ କଲେ ପ୍ରସାଦ, ରୁଟି ହଉ, ରୁଟି ସବଜି ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ଦେବେ। କ୍ଷୀର ଯଦି ଦୁଇଁବେ, ଯଦି 10 ସେରେ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କର ଆମଦାନୀ ହେବ, 2 ସେରେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଆଜି ବି ସମାଜରେ ଏଭଳି ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ମାଧପୁରୀ କରି ବା ପ୍ରସାଦ ମାଗଣ କରି ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭଜନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ସବୁବେଳେ କହେ ଭଜନ କର, ଭୋଜନ କର, ଇଏ 2ଟା କଥା ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ବନ୍ଧନ, ପୃଥିବୀ କର୍ମରେ ବନ୍ଧନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି କାନ ନାକ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେବ, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ବିହ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ, ରାତି ପାହିଲା, କିଏ ବାସନ ମାଜୁଛି, କିଏ ଘର ଓଳଉଛି, କିଏ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ପରିବାରଟା ହେଉଛି କର୍ମ ମୁଖରିତ କର୍ମାଞ୍ଚଳ। ଇଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକି ଦେଖ, ଇଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି କର୍ମାଞ୍ଚଳ। ଜଳ ବହୁଛି, ପବନ ବହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତ୍ରି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରି ହେଉଛି। ଇଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହେଉଛି କର୍ମାଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଧୁପୁରୀ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକଥା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସଂସାରରେ କିଛି ହେଉନି। ଆମେମାନେ ଯେତେ ଅପରାଧ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଦୋଷ କରୁଛୁ, ଯେତେ ପାପ କରୁଛୁ, କମି ପାପ ଆମେ କରୁଛୁ। ରାତି ପାଇଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛେଳି କଟା ହେଉଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି କୁକୁଡ଼ା କଟା ହେଉଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଗୋହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ। ଇଏ ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଇଏ ମାଟି ମାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମା ଆଗରେ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କଟା ହେଉଛି। କମି ମାଛ ଧରା ହେଉଛି, କମି କୁକୁଡ଼ା କଟା ହେଉଛି, କମି ଛେଳି କଟା ହେଉଛି, କମି ଗୋରୁ କଟା ହେଉଛି, କମି କଥା ହେଉଛି। ଇଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ମାଟି ମାକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବେଳେବେଳେ ଠସିଲି କରୁ, ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିତା କଟା ବାହାରିଲାଣି, ହେଇ ଗୋଟେ ମାଳି ମାନେ ଗଡ଼ଉଛି, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ମା ଶାନ୍ତ ହେଇ ରହିଛି ବା ସତ୍ୟ
ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନ ମାନିବୁ, ଅତିଥି ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦାନ ଟିକେ କରିବୁ ନାହିଁ, ମାନେ ନିପଟ କୃପଣ ହବୁ, କଞ୍ଜୁସ ହବୁ, ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁ କିଏ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିଦେଲା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିଭି ପରଦାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଗଲା ସବୁଯାକ ସାଧୁ ହେଲେ ଖରାପ। ଇଏ କି କଥା? ଏମନ୍ତ କଥାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର, ଜୀବନକୁ କର୍ମମୟ କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଭଲ ବାପା ତ, ମୁଁ ଭଲ ମା ତ, ମୁଁ ଭଲ ପୁଅ ତ, ମୁଁ ଭଲ ଝିଅ ତ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମ ପାପ ଅପରାଧ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ବୈକୁଣ୍ଠ ଲେଖିଲେ ମୋ ହୃଦ କନ୍ଦରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଜାଳି ଦିଅ ଜ୍ଞାନବତୀ, ଜାଳି ଦିଅ ଜ୍ଞାନବତୀ, ତମ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଉ ଦୂର, ତମ ଅନ୍ଧକାର ବାବା ହୋଇଯାଉ, ଦାନ କର ସଦଗତି, ଦାନ କର ଜାଳି ଦିଅ ଜ୍ଞାନବତୀ, ପ୍ରଭୁ ଜାଳି ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ମଧୁର ଲେଖନୀରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଜାଳି ଦିଅ ଜ୍ଞାନବତୀ, ତମ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଉ ଦୂର, ଦାନ କର ସଦଗତି। ମଧୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ୍ଭେ ମୁହିଁ ଏକ ଜ୍ଞାନ, କାହିଁକି କରୁଛ ଭିନ୍ନ, ଭାବି ନ ପାରଇ ତବ ଭାବ, ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ମୁହିଁ ଭକ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ପ୍ରକୃତି, ମୁଁ ସେବକି ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ସେବ୍ୟ, ଭାବି ନ ପାରଇ ତବ ଭାବ, ଓ ଭାବି ନ। ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ବସନ୍ତ ସମୟେ ଭାବୁଛୁ ଅନ୍ୟ ସମୟେ ନାହିଁ, ରାବତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି କାହିଁ। ରେ କୋଇଲି, ତୁ ବସନ୍ତ ବେଳେ ବୋବଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ନୀରବ। ଯେମିତି ତାକୁ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା, କୋଇଲି ଭଳିଆ ବହୁତ ବୋବେଇଲୁ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ। ବିପଦ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଚାଲୁନା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ତାସ ଖେଳୁଛୁ। ହଁ, ତାସଟା ନ ଖେଳିଲେ ହେବନି। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଭାବ। ତେଣୁ ଇଏ ଭାବରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ବନ୍ଧା ହେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ଭଲ ମନର ମଣିଷ ହେବା, ଭଲ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା। ଗତକାଲି ବଳିଆ ଟିକେ ଯାହା ତ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତ ମୋଟାମୋଟି ଅସୁସ୍ଥ ଟିକେ କାଲି ବଳିଆ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ବଳିଆ କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିବ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଏତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ। ତେଣୁ ବଳିଆ କାଲି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବଳିଆକୁ, ବଳିଆର କଥା ବିପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସେଥିପାଇଁ ବଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ।
जीवन तमाम केवल आपण मानक पाई महत चिंता करी करी ये दुनिया रु जीव सेटिकी मोर होउची साधना। श्रीकृष्ण गोविंद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.